तो हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जय बड़ाम। तो आज आमर फंक्शन आज हूँ सेकंड दिन। आज आमर आज आसवे मंत्री माने सब आसवे। आज नेता मंत्री को डकाई जी कि आमर बाथुड़ी अच्छा आमर भास्कर मढ़ी आज आसुँच। तो आउ किसी मंत्री आसुँच ना गोटा जानी। तो चलन देखा से केमती कौन सब साजसजा हो गाँ दांड। तो चलतु मुझे देखेबी केमती कौन सब। तो सेठी पहुँचिकी वीडियोटा स्टार्ट करवा यही पाखरे ही आमर मुझे बैक कैमेरा करके देखी आपण मानक। वेलकम। ये सब आर्टिस्ट मैंने देखा आर्टिस्ट आर्ट कर माने सेपटे आम चांगू रही मझे वेलकम चलती। मेन आर्टिस्ट हूँ ये भी देखते पूरा आर्ट माने हेवी आर्ट कर गोटे शंखटा होपटे गोटे आम शंख देखते तैयारी चलनी सेटा देखते मेन आर्टिस्ट से जी कि आर्ट करते हस देखते तार बाबा रे बाबा पूरा जोरदार से हस। देखा ये आमर हल लंगड़ करा जाउची। आर्ट बाय आमर कारिया मामू देखा चित्र कर खड़ी सरीगला। तो यहाँ पूरा कम्प्लीट हो सारा मुझे देखेबी केमती कौन सब क्लियर आसे। फ्रेंड्स मैंने आम आर्ट पूरा सरीवा उपरे है बसते थकी ये हूँ पेंटर जो या खाली पेंट कर सब कम चलती। हेलो हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ जय बड़ाम। तो आज हूँ आम बाथुड़ी मेलार सेकेंड दिन। तो चलते जीवा। आज मत लगे आज बहुत लोग आसतु आज पूरा पाग पूरा आज ठीक अच्छी। तो आज आमर सब मंत्री माने भी आसवे नेता मंत्री आमर जे अच्छा बाथुड़ी एमएलए अच्छा भास्कर सार जे कि भास्कर मढ़ई आम भास्कर सार आस भास्कर अजा मु कहे भास्कर अजा से माने भी आज आसवे। तो चलतु मुझे मेला पहुँचिकी आम मेला पहुँचिकी वीडियो मु स्टार्ट करी। तो चलतु मुझे देखी केमती कौन आमर आज मेला पूरा फुल मेलाटा ही मुझे आज करी वीडियो। चलो मुझे पहुँचिकी स्टार्ट करी पूरा गेट रू करी स्टार्ट। तो चिंती आगु ये मोर गोटे गोटे वीडियो करी शॉर्ट शॉर्ट वीडियो मार्ची। तो ये आमर आज आर्ट करथिला पूरा से रास्ता सारा ये पूरा लिखी देछि। आज जेहेतु आज हम भास्कर अजा आसुँच लिखी नेता मंत्री सब से लिखी। चलतु मुझे देखेबी ये कौ कौ आर्ट कर यार वीडियो भी मुझे पकईदेवी माने यार वीडियो भी अच्छी वीडियो आप देखुए ये पूरा आर्ट कर। ये आज आम शाढ़ी पिंध पूरा देख पूरा जमी बाथुड़ी स्टाइल जमी पिंधती ना शाढ़ी सेमती पिंध आ पिंधि सारिक मुझे यार वीडियो को छाड़देवी। पिंधि सारे ये मत कह मुझे ये वीडियो करदेवी आ पिंधिक आसबि है कि हो मु चलो ए मेला पहुँची गलुनी। ए वीडियोटा मुझे स्टार्ट कर दूँ। ये देखिए ये वेलकम लिखाई वेलकम आ गोटे ये पदम फूल अच्छी। यहाँ हूँ आम पंचायत पंचायत ही स्टार्टिंग वेलकम। पदम फूल अच्छी एपटे गले हमारे उदुला आउटे जी बालेश्वर एपटे बालेश्वर नीलगिरी बालेश्वर। तो चलो तो जय जय बड़ाम फ्रेंड्स माने। तो जो मैंने वीडियो देखु चैनल को सब्सक्राइब मार वीडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब मार फ्रेंड्स माने। जोड़ा कि मुझे माने नुआ नुआ ब्लॉग कर मत सपोर्ट करूँ। आउ तो वीडियो आप देखुं
मुझे कौन कहबी कमेंट भी करूँ जय बडाम लिखिक कमेंट करेंगे मुझे भी ठाकुर के वीडियो छाड़ी माने आम बाथुड़ी वीडियो छाड़ी आपण मैंने जय बडाम लिखिक कमेंट करदिए कमेंट करदे और चलतु मुझे मेला पाखापाखि हो गली तो अब भिडियोटा स्टार्ट करवा से मेला रही तो चलतु तो यहाँ फ्रेंड्स मैंने देखा तो यहाँ हूँ आम मेन गेट यहाँ आउटा हूँ मेन गेट देखते आप ये आम लिखाई वेलकम लिखाई तो बहुत लोग हो गले वेलकम शंख तो बहुत किसी ऐड करा तो देखा थे आपण मैंने बडामणी मैंने केमती गुड थोड़ा रेडी होती शंख बनाई समाज उद्दोल देखा तो पूरा गुड थे मैंने मुझे गुड थे देखा जहाँ भी गोड़ दुख जी खुशी तार पैसा दौर 100 टंका 10 टंका आगे दीप दि जाऊँगी रंग पिंध तो मुझे मना कली रंग पिंधापी पिंधे मत तो चलते तेज मेला बुलेबी देखा केमती फूल गुड़ा आज ही आम कर चलतु आम ए मेन गेट आड़े ही जा चल देखे ये हूँ फिल्ड देखते फूल गुड़ा सब बन फूल देखते अपने तो यहाँ हूँ एंट्री पॉइंट यहाँ पंचायत स्तरीय बाथुड़ी सांस्कृतिक समारोह 2025 तो ये भी आम गुड़ धुआ देखा मुझे तो थे गुड़ धोई सारे धोबी तो आम ए सीधा एंट्री मारिबा आ जगह नहीं अच्छा तो फ्रेंड्स माने आम एपटे एंट्री मारे तो प्रथम आइसक्रीम दुकान था तो सेपटे पशुले आम रोसई घरटा फास्ट एपटे सब दुकानी बसीगले एपटे सब दुकानी स्टेज स्टेज रे हमर किछि मीटिंग देखो ये मतलब प्रबल दुकानी आस मत लगे राति की प्रबल भिड़ हो बादाम बहुत दुकान तो देखुए टेडी दुकान स्टेशनरी आउ ये मिकी माउस था जोटा कि एबे दिया है आउ से खुला जीव एटा मुझे रात्रि देखेदेवी आटा स्पंजटा स्पंजटा भी खोला है स्टेज एबे किसी मीटिंग होती तो चलतु मुझे आपको देखेबी केमती कौन खाया पीवा दि
फ्रेंड्स मैंने यहाँ हूँ एंट्रीटा हम जो आसते तो ये चलन देखेबी ये आमर जी भी आसुचु से गोड़ धुआ जा मत जमी गोड़ धुए आईटी हूँ कि बही बही रखाई जो मैंने भी बाथुड़ी ये सब ना गुड़ा दि जाऊँगी आसन देखा किए किए अच्छा से ये देखु आपण मैंने बाथुड़ी सांस्कृतिक संघ केन्दुझर शाखा निर्झरी केते टंका एटा 50 टंका देखा थे सांग मैंने केन्दुझर शाखा तो यहीटा आपण मानू 50 टंकार मिल 2025 कैलेंडर अच्छी এটা আপন 50 টাকা দেইকি নেই পারিবে এঠো तो ये बही को आप मैंने खेलतु केन्दुझर आम बही फ्रेंड्स मैंने एपटे आम खाया दि जाऊँगी देखिए थे पान टांकी ये आमर दि जाऊँगी भात खट्टा डालमा देखिए थे समस्त खाऊ तो फ्रेंड्स मैंने देखा थे तो मत तो मुझे किस समय खाइबी एवं मत भोक लगुनि मत टीका लगे देखते टीका मत भल लगुच ये तो गलानी टीका ही मारी था तो एबे लोक आसी ना टीका अच्छी आबे मैंने आस्ते आस्ते आसुँच मझे मझे देखा केमती कौन आम सब मीटिंग हो डोरी स्थापना हो पार आमर जातिर ऐतिह्य को बचाई आम समस्ते एक होकर सर्वभारतीय स्तर में भी आमर परिचय को आम नुआ नूतन रूप दे पार तेणु आशा करी आपण मैंने यही जो मंच आज ये गढ़ी आगामी दिन में ये मंच आहरी प्रस्फुटित हो विकास फूल विकास मंजी को सर्व भारतीय स्तर में निखिल उत्कल स्तर में यार बीज सिंचरण करिब मोर शुभकामना समस्त को मु मोर शुभकामना दे आज मते मंच रे दीपद कहया सुजोग दे बाथुड़ी सांस्कृतिक समारोह चरबड़ी संगठन कर्ता गाँव वयोज्येष्ठ गुरुजन समस्त को मोर प्रणाम आउ दूर दूरांतर आसी आमर मुख्य अतिथि आगे कह बहुत किसी 18 देवल संबंधर तो संस्कृति परंपरा विषय भी कही सारे तो सेमान को मोर देखते फ्रेंड्स ने केमती लाइन होती सीरियल अनुसार आप जी थाली धरवे आराम से देखते रोसई शाला यहाँ गुड़ धुला मत जापर लंका लुण भात डालमा सब दि जा भात सरीगला
मो बेल को सरीगला भात गुला देख ना ना भात ना ये दियो हाड़ भात नहीं सरीगला बेटे पछर ने भी भात आनी भात खटा मोटर झोल ना भात खटा मोटर झोल तो काली दिया डाली दिया मोटर झोल दिया खटा दिया खाली एक्सट्रा गोटे मिल दिया लंका दिया नरेंद्र सिंह ठारू देखते फ्रेंड्स माने मिकी माउसी भी आसिक बसी गला और लोक भी बहुत तरफ बाबारे मिकी माउस देखते आप मयूरभंज बालेश्वर तरफ श्रीयुक्त सुरेंद्रनाथ सिंहाख्या से 100 टका पुरस्कृत करिसंते धन्यवाद सहित ग्रहण करंतु और एक माल 10 टंका ये होचा हमर मेला पड़िया देखियो रे चांगू हम ଏବେ ଆମର ଚାंगू स्टार्ट ହେଇଯିବ पुणी आयोजन बारिश आम चरण क्षेत्र जगन्नाथ को आज परवर्ती कार्यक्रम देखिए बोटामणि देखिए आसते बोटामणि देखिए बोटामणि खाली बोटा खाइबे आउ कि जाना आउ खाली खाली आउ किछि नाही बेस दिन नाचिए तो खालटर पैसा देवे बुझी पार देखते बोटामणि आइछन्ती बोटामणि ये उठुना दियो ये बोटामणि देखियो बोटामणि ओना कोटे बोटा देखते बोटामणि छिटा
মানে আমার দিবসটি পালন হয়েছিল। আজ হচ্ছে তার দ্বিতীয় কার্যক্রম যেটা কি আমার তেন্তুলিয়া পঞ্চায়েত চরড়ি ফুটবল পড়িয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছি। আপনার এটি হৃদবোধ করুবে হাজার হাজার সংখ্যার লোক মানে আজ এটি উপস্থান করছেন, সমস্তে আগ্রহ উৎকণ্ঠার সহিত চাই রয়েছেন। দেখুন কেমিতি চাঙ্গুনাচ হচ্ছে, মনোরঞ্জন কার্যক্রম নৃত্য গীত পরিচালিত হচ্ছে এবং কেউ কেউ মানে এটি সব বিশিষ্ট ব্যক্তি মানে মুখ্য অতিথি সম্মানিত অতিথি ভাই যোগ দিয়েছেন। সেমানক তাঁকর যে আগ্রহ প্রকাশ লা তা কিছু পরে আমার দূর হওয়া যাচ্ছি। যা হোক এই অনুষ্ঠান তরফর তাঁর অনুরোধক রক্ষা করে আজ যে বিশিষ্ট মান্যগণ্য ব্যক্তি মানে আজ মঞ্চাসীন হয়েছেন, সেই মানকর মানে আজ তাঁর আগ্রহ এবং উদ্দীপনাকে আপনার সম্মুখে উপস্থাপন করে সি আজ এতিক ଥିଲା। ଆମର ଏଇ ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଆମର ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ଡାଳିଖିଆ ପର୍ବ, ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଫଳକୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ପୋଟଳ ହେଇନଥାଏ ଆମେ ସେଇ ପତ୍ର କିମ୍ବା ସେଇ ଫଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରକୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେଇ ଯୋଉ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ କେମିତି ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଏଇ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ, ସେଇ ଟୁକା ଢାଙ୍ଗୁଳି ଗୀତ, ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାର ଆମର ଏଇ ପ୍ରୟାସ। ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁଣି ଦୁଇଟି ମେଳା କରି ଆରବନ ତଥା ଏ ଚରଗଡ଼ରେ ବାଥୁଡ଼ି କେତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏ ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ବାଥୁଡ଼ି ସଂସ୍କୃତି ମେଳା, ବାଥୁଡ଼ି ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେତେଟା ଧାରଣା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆମର 18 ଦେଉଳରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରିୟ ଦେବତା ବଡ଼ାମ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ାମଶାଳ କରି ସେଠି ଏଇ ଠାକୁରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ରଖି ପୂଜା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟମରେ ପୂଜା କରି ଆମେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା। କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ସହିତ ଆମ ସମାଜ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରା ବାବଦରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଯଶୋଦା ନାୟକ, ଗୋପାଳ। ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର କିପରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଭାଷା, ନିଜର ପୋଷାକ, ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର କି ପ୍ରକାର ତାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିସ କହିବି ସେଇଟା ଏଇ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବସିକରି ମୁଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଯାହା କହିବି ସେ କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଇଁ ନିହାତି ଯେମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବି ନାହିଁ ଏଇ ଭରା ସଭାରେ, ତାହେଲେ ମତେ ବି ମୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଆକେ ନାହିଁ, ଆଉ ସଭାଟା ବି ସଭା ରକମ ହାକେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତ ଆଜିର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ବାଥୁଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ଯୋଉ ସମ୍ମିଳନୀ ହଉଛି ଆଜି ତାର ଶେଷ ରାତ୍ରି। ତେଣୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ଏହି ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଖାଲି ଉଦଳାର ନୁହଁ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, କେଉଁଝରରେ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି। ସେଇ ଭାସ୍କର ଭାଇ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଇ
ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳର ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ମୁଁ ବି କହୁଛି ଭାସ୍କର ଭାଇ ବି ସିଏ ବି ଯାଇକି କହୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଜାତି ଆଗେଇ ଥାଏ ତାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଉ ଭାଷାକୁ ଆଦର କରିକି ତେଣୁ ଆମେ କେୟାର କ'ଣ ଆଗେଇବା ଆମେ ବାଥୁଳି ଛୁଆ ହେଇକିରି ଯଦି ବାଥୁଳିରେ ଭାଷଣ ଦବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଥୁଳି ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାଟା କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହାକେ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ମତ ଚାହୁଁଛି ତମର ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଲା ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଏଠି ମୁଇଁ ସେ ଚାଙ୍ଗୁ ଗୀତ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜୁଛି ସେ ବାଜି ଆକେ এইটা হচ্ছে বাথুড়ি জাতির পরিচয় চাঙ্গু বজাନ୍ତି কে মানে বাথুড়ি মানে নাচନ୍ତି কে মানে এই ঢাঙ্গুଳି মানে আହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇଟା ର ଉତ୍ଥାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି ସେଇଟା ହଉଛି କିସ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଥାଏ এই ওড়িশা মাটিকি এই ওড়িশারে 12 মাসরে 13 পর্ব বলি আমেনি কହୁଛେ ওড়িয়া মানে ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାରି ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆସଇ ସେଟା ହଉଛି ରଜ ପର୍ବ যেটা কি অসল পরিচয় বাথুড়ি মানকর সেটা মধ্য দিনকু দিন যদিচ আমার শিক্ষার প্রসার হয়েছি আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাঠ সাঠ পড়িকি ভাল পদ পদবীরে রহিছে সত্য কিন্তু আমি ভুলি যাউছে সেই সিটরে বসিলা পরে আমি ভুলি যাউছে যে মুই বাথুড়ি বলি মুই নিজকে ভুলি যাউছি সেটা বড় দুঃখর কথা তেণু সেইটা বঞ্চাই রখিবাটা হচ্ছে আমার ধর্ম আউ সেই কথাটা পরিচয় দ্বিতীয় পরিচয় হচ্ছে রজ যেতবে আসই সেতবে যে দূলি হয়েকি ঢাঙ্গুয়া মানে ঢাঙ্গুড়ি মানে গীত গাঁতি সেইটা হচ্ছে তার দ্বিতীয় পরিচয় বড় দুঃখর বিষয় যে যদি এইনা বি ଟୋକା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଭାଇ তুই তো ବାଥୁଳି ବାଥୁଳି ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାନା ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ ମୁଇଁ ଶିଖି ନାହିଁ ପାଠ ପଢି ପଢି ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଗୀତ ଶିଖିଛେ ଯେ କିସ ଶିଖିଛେ କହିବି ନା କହ ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ବର୍ଷା ମାଇ ଡାର୍ଲିଂ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବର୍ଷା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବର୍ଷା ଏଇଟା କ'ଣ ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର ପରିଚୟ କି ମୁଟେ କେତେବେଳେ ଏଇଟା ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିର ପରିଚୟ ନାହିଁ ଯଦି ସେଇ ଭାଇଟା କହିଥାନ୍ତା আহারে কুলারি নারী তোর ঠাণে জীবন ভরি হো ঘরকু দেলি পাশুর এইটা হচ্ছে বাথুড়ির পরিচয় এই গীতরে মধ্য ভাল পাইবার গোটে ঝলক ଅଛି ঠিক না ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକାର ଯୋଉ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜିଲା ବାଥୁଡ଼ିର ପରିଚୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜାଣିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବାଥୁଡ଼ି ଜାତିରେ ଚାଙ୍ଗୁ ଏମିତି ବାଜୁଛି କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରଜ ଆସିବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ କହିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ରଜ ଆସିବ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଇ ଆହାରେ କୁଲାରୀ ନାରୀ ଯେମିତି ଏ ତେନ୍ତୁଳିଆ ଚରଗଡ଼ି ଧପଡ଼ା କାଣିଗଡ଼ିଆ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଉକା ଆମେ ଭାସ୍କର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିମୁ ଦିପଦ ଗୀତ ଗାଇମୁ ଦେଇକିରି ପୁଣି ବାଥୁଡ଼ିର ପରିଚୟ ବାଥୁଡ଼ିର ବାସ୍ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହକେ ଦେଇକିରି ଯିବା ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି ଜୟ ବଡ଼ାମ ଜୟ ବଡ଼ାମ ସମ୍ମାନୀୟ ଆଜିର এই 50ସ୍ତରୀୟ ବାଥୁଡ଼ି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଉଦଳା ମାଟିର ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାସ୍କର ମଢେଇ ମହୋଦୟ
ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମଞ୍ଚାସୀନ ବରେଣ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସାମ୍ନାରେ ମୋର ବଡ଼ାମ କରିଆ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଯାହା ହଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା କହିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ାମ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ, ସତ୍କାମନା କଲେ, ତାଙ୍କରି କଥା ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ବାଛୁରୀ ଜାତି ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ବଡ଼ାମ। ଜୟ ବଡ଼ାମ। ସମସ୍ତ ବାତୁଡ଼ି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଜୟ। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚରେ କିଛି କହିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ, ନିଜକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆସିନଥାଏ, ମଞ୍ଚ ଜୀବନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇ ବଜାଇ ଟିକେ ତଣ୍ଟିଟା ବସିଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ ତାହେଲେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିବା ସମସ୍ତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିରେ ପାଇ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପଛରେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ଥାଏ ସେଟା ନାହିଁ। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କରିବା ପାଇଁ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଟାକି ଚରଗଡ଼ି, ତେନ୍ତୁଳିଆ, ବାଉରୀପୁରା, ଡାଇସାହି, ନୂଆସାହି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କେତେକ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏ ସଂଗଠନ ଆଜି ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ସଂଗଠନ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଧୁମଧାମରେ ଚାଙ୍ଗୁ ହେବ, ଆହୁରି ବାତୁଡ଼ି ସଂସ୍କୃତିର କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାଙ୍ଗୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବେ, ବାତୁଡ଼ିମାନେ ଯେମିତି ଅଗ୍ରଜକୁ ଆସିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ହୁଏତ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାତୁଡ଼ି ଭାଇମାନେ ଆମର ଜାଣିନଥିବା ଅଠର ଦୌଳ କ'ଣ? ଅଠର ଦୌଳ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧାମ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାତୁଡ଼ିମାନଙ୍କ। ଆଜି ଅଠର ଦୌଳ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଅଠର ଦୌଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ସଂଗଠନଟେ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅଠର ଦୌଳ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ଆମର ଏକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଅଠର ଦୌଳ ଆଜି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କାହା ପାଇଁ? ଅଠର ଦୌଳ ଆଜି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନବ ଦୌଳ ଆଜି ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜି କୌଣସି ତାକୁ ସର୍ଭେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। এই রকম ঘরে বসিকি মোবাইলে মেসেজ କରିଦେବା ଅଠର ଦୌଳ ଯିବା, ମାନବ ଦୌଳ ଯିବା, ଆଉ ଥିଆକେ ସେ ଯିବ କିଛି ଥିଆକେ ନାହିଁ। ସେଇ କାଳିଆ ପଥରଟା ବି ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଆଗେ, ଆଉ ମାନବ ଦୌଳଟା ବି କେବେ ଉଭରିଛି ଆଗେ। ତେଣୁ ଏଇ ଲୋକ ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚୁଥିବ, ବାଇ ବାତୁଳା ହେଇଯାଉଥିବ, ଏକତାର କଥା କହିବ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବୁ, ମଦ ନିଶା ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ, ନେଇକି ଏବେ ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚୁ। ଚାଙ୍ଗୁ ନାଚ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକତାର କଥା କହୁଛେ, ଶିକ୍ଷାର କଥା କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ସଭାରେ ବସିପାରୁନେ। 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ବସିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଜାତିକୁ ଆମେ ଏକତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜାତିକୁ ଠିକ୍ ସତ ନା ମିଛ? ଯଦି ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ଅତିଥିର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆଜି ସେ ଅତିଥି ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ ଅଦରକାରୀ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, କାଲିକା ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ରଖିବୁ, ଆମେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇବୁ, ନାଚିବୁ। ମିଟିଂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କେବେ ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇକି ନାଚିବା। ଯଦି ଚାଙ୍ଗୁ ଆଜି ହଜିଯାଇଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଚାଙ୍ଗୁ କେତେ ଡବଲ ହେଇଛି। ନହେଲେ ଆଗରୁ କ'ଣ ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜୁଥିଲା କି? ଚାଙ୍ଗୁ ବାଜୁନଥିଲା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଲା ପରେ ଚାଙ୍ଗୁ ଆସିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଆଜି ଆପଣ ଚାଙ୍ଗୁରେ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇ ନାଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ମିଟିଂର? ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଘରକୁ ଗଲେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ମିଟିଂରେ କିସ କହିଲେ? କେ ଜାଣି, ମୁଁ ଜାଣିନି। ତାହେଲେ କିସ ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ? ଆଜି ଶୁଣ, ଯଦି ତମେ ଘରକୁ ଯାଉଛ, କିଏ ଯଦି ପଚାରିଲା ମିଟିଂରେ କିସ ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇ କଥାଟା କହିବ, ଅଠର ଦୌଳ ଆଜି 2 ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ବାତୁଳି ମାନେ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚାଙ୍ଗୁ ବଜାଇ ବଜାଇ, ଆଉ ମଦ ଖାଇ ଖାଇ
आज मद खाइबार आज प्रथम आड़ फास्ट हो जाए आम पाठ पढ़ारे नुह खेल नुह संस्कृति नुह आज मद खाइबार फास्ट जदि शिक्षा क्षेत्र में आम कह शिक्षा क्षेत्र में आम प्रथम तले अच्छु मद खाइबार जदि कह मद खाइबार आज ऊपर अच्छे आम ऊपर पूरा ऊपर सला बाथुड़ी लोक मद खाऊँ सला कुकुर चाटी दूसरी दांडे यही हूँ आम जातीय संस्कृति आम कहते चांगू बजेगा चांगू नाचवा चांगू भुवनेश्वर कहीं पहुंची पारुने चांगू दिल्ली कहीं पहुंची पारुने चांगू बाहर देश को कहीं जापारुनी एक थोड़े चिंता कर चिंता करना समस्ते कहते सेवा समिति आम बाथुड़ी जाति को शिक्षित करदेवा कौन घरे शुईकी शिक्षित करदेवा ना मोबाइल में मेसेज करके शिक्षित करदेवा अरे जो आमर लोक मैंने अच्छा गाँ को गाँ विजिट करूँ फिल्ड ऊपर को आसतु समस्त कहतु जदि शिक्षित करार अच्छी कारण आमर गरीब लोक बाथुड़ी लोक मैंने एत ज्ञान जानती ना से सरल लोक बुझार अच्छी पाठटा होमती कथा एजुकेशन निहाती दरकार आज समाज आम सांताल भाई मैंने मुंडारी भाई मैंने जो पाठरे बहुत आगक पड़ेगला बेले आज बाथुड़ी कौन कर सूरत चेन्नई मुंबई चलो टंका खटिया मद खाए मोबाइल किण गाड़ी किण जीवा समय बंधा दिए फेर पड़ाओ हूँ ना नहीं सला बाथुड़ी लोक गोटे डेड बॉडी आसूसी 5 दिन पर गोटे जब बाथुड़ी लोक बाहर मरी जाऊँगी दादल खड़िया जाइए आसूसी सब के 5 दिन पर तार मार अवस्था कौन हो से चिंता करूँ कहीं के चिंता कर चिंता करन आज जब बाथुड़ी गाँ गाँव को हाथ गणती केत पाठ पढ़ुं खास कर झील मैंने से झील मैंने माँ मान को मोर आंतरिक सहित शुभेच्छा जो मैंने पाठ पढ़ुं किंतु आज पुआ पिला मैंने पाठ पढ़ुना कौन पाई पुआ पिला मैंने पाठ पढ़े करेंगे कौन यही कथा को चिंता कर जातु जमी जे कहीं भी पचारे जे चरबड़ी मीटिंग की जाइए किसी शिखल किसे कही नहीं कहने कहे यही कथा ही कह तेणु बेस किसी कहबे ना जदि क्या खराब भावुव जय बराम कहीदबा जय बड़ाम अधे तो कौन से भाई आम कहीकि गले बहे गाड़ी दे गले ठीक कर हाँ जय बड़ाम आज आम नीलगिरी निर्वाचन मंडल तेंतुलिया पंचायत चरपड़ी ठारे जो बाथुड़ी संप्रदायर पंचायत स्तरीय सांस्कृतिक समारोह होछि एथिरे आम पाखक आसी आम उदुलार 3 थर विधायक आमर भास्कर भाई ये भास्कर भाई आम अंचल लोक मैंने गोटे जोरदार करताली दिंतु से आम पाखक सब आमर हितैषी आमर बंधु उपस्थित अच्छा बहुत अतिथि अच्छा समस्त अतिथि मानक शुभेच्छा नमस्कार जनाई दूसरी समस्त ना कह संभव नुहे सामने जिते ज्ञानी गुणी जिते लोक मैंने अच्छा आम संप्रदायर जिते लोक अच्छा पड़िया सारा जिते जन अच्छा चांगू वाद्य कर सांबादिक मैंने समस्त दुकानी भाई मैंने समस्त को आज दिन में शुभेच्छा और अभिनंदन ज्ञापन करुँ निश्चित भाव में गोटे कथा मनीष को जो भगवान जन्म देले से बचापी किसी नीति नियम धारा देले जमी हाथ नहीं पार्टी खाइबा खाई सारा हाथ धोइबा खाई सारा पानी पीवा खाई सारा शोइबा रात्रि शोइबा सकाळ उठी कर्म संस्थान को जीवा ये जो नानादी जीवनचर्या बा बंचार बा जीवन यापन कर प्रणाली भगवान विभिन्न समय ये धरा पृष्ठ को विभिन्न ज्ञानी गुणी लोक मैंने आसिक आमको से रास्ता देखी दिए जहाँ को आम बड़ाम ठाकुर बोली डाकुंट सी हूँ बाथुड़ी संप्रदायर परिचय बाथुड़ी संप्रदाय जदि आज पृथ्वी रे भारत वर्ष ओडिशा रे जोटी भी निजर परिचय सृष्टि करछि से केवल बड़ाम ठाकुर श्री रमेश चंद्र खंडे
ପଣସଗଡ଼। हेलो जय बड़ा आज ये पंचायत स्तरीय बाथुड़ी सांस्कृतिक समारोह 2025 चरबड़ी सभापतित्व करुवा सभापति महोदय एवं आमर स्वतंत्र अतिथि भाव में आसीथिबा नीलगिरी आमर लोकप्रिय विधायक संतोष सार एवं आम उदलार चारि थर विधायक होइतिबा अति प्रिय विधायक आमर भास्कर भाई एवं मंचासीन अन्यान्य मान्य गण्य गुण गुरुजन मानक मोर आज समारोह प्रणाम शुभेच्छा मत क्षमा कर। हेलो गीतटार ना हूँ मुई बड़ा मो पुओ ताले आरंभ करुची। मुई बड़ा मो पुओ तमे किस करुछ कुह हे संगात मोर तम ना खटिए कुह। मुई बड़ा मो पुओ तमे किस करुछ कुह हे संगात मोर तम ना खटिए कुह। आमर घर भणा सगाई रे तमर घर कुह केठरे आसी छपना मेला बुली रे संगातनीय पान खंड रे कई दियो खाइब किस किने नाच करुछ कुह। मुई बड़ा मो पुओ तमे किस करुछ कुह हे संगात मोर तम ना कटिए कुह। जाउथिला तमे दिने कोड़ई काई झाड़ू थिली मुही भेल भकुरे पाजिला सर गेली घाइला से दिन रुसंगात खोजुची मुही आज देखा तो हेला दैव जुटेई देला भेट तो हेला भारी भल लागिला कई दियो किणीब किस एति केने हौछ कुह। मुई बड़ा मो पुओ तमे किस करुछ कुह हे संगात मोर तम ना कटिए कुह। आहारे बाबर कोई से परा कोई भाप देली तमकु भूलिब नाही देखी नाजी तले तुस से परा तुस बड़ा मणि झियो हई भाबुछ किस हाय कथा देली तो এই ফগুন মাস হই দিও তো তুমি রাজি অছ তো ভুলি যাও সবু কিছু ইনা কটে হসি তো দিও ওই পড়া মো পুও তুমি কিস করুছ কুহ হে संगात मोर तम ना कटिए कुह मुई बड़ा मो पुओ तमे किस करुछ कुह ए
संगात मोर तमना घटिए कुह। धन्यवाद। आगोटे मुझे गीत लिखुची सीटा हुए तो आपण केमी लगे कहीपर नहीं खाली पदे गाँची। आसु धान पाचिला रे पाचिला देखे भाई बाथुणी चांगू बाजिला। महुल फूल फुटिला रे फुटिला देखे नानी महुल ठाकुटिला। एई बड़ पहाड़ रे नानी पतर तुणी रे एई बड़ पहाड़ रे नानी पतर तुणी रे घाए देखे नानी डाल भंगा गीत गाइला। हाय देखे नानी डाल भंगा गीत गाइला। धन्यवाद। नमस्कार। जय बड़ा जय बड़ा। जो कार्यक्रम ये कार्यक्रम जी आज सभापति करुँचे मोर बरण्य मोर पूजनीय राउत साहेब आज मंचासन थिबा मुख्य अतिथि आम उदलास निर्वाचन मंडली जनाशुना तथा समस्त घरे घरे परिचित समस्त आदरणीय अति नमस्य पूज्य बड़ भाई भास्कर भाई एवं टिके पूर्वर अल्प समय भितर आपणकर विधायक नीलगिरी विधायक अति जनप्रिय नेता सहित मु बसला बेले अनेक कथा होती आमर बाथुड़ी समाज मध्य बाथुड़ी समाज समस्त किभली कार्यक्रम होती सहित मु आलोचना करुली। से मुख्य स्वतंत्र अतिथि भाव में से योगदान करते आमर जन मुख्य वक्ता अच्छा से लेक्चर एवं आमर जन आरएसआर आमर जन तहसीलदार सार अच्छा तथा मंचासीन आमर समस्त मुखर किसी शुणवे कि जानवे कहीं वर्तमान शासन से जन आमर सक्रिय विधायक एवं तांकर जो कार्यक्रम रही कार्यकारिता रही जहाँ कार्य कर जो उतला निर्वाचन। धन्यवाद राउत बाबू। पंचायत स्तरीय बाथुड़ी संस्कृत समाज तेतुड़िया ग्राम पंचायत चरगड़ी कहूँ तो चरगड़ी ग्रामर बाथुड़ी सांस्कृतिक समाज सभा को परिचालना करुवा आम सभापति राउत बाबू एवं आम उदलार आसुवा विजय भाई वीरेन्द्र बाबू रमेश बाबू एवं आमर जड़े भौणी सरपंच तमें भंडगार ना कौटी गोपा गोपा आमर पड़ोशी अन्य मंचासीन बंधु आमर प्रोफेसर फकीर मोहन विश्वविद्यालय बालेश्वर से बंधु केउंझर आसुच्च उपस्थित थिबा समस्त गुरुजन युवक बंधु छोट बड़ भाई कथा होची चांगुर नृत्य सबड़े चल एपटे समस्ते आग्रह ये घर को यही परिवेश भितर मुझे बाट आपण मानू मोर कथा को एटी उपस्थापन करें विशेषकर प्रथम मुझे क्षमा मागि नौ क्षमा मागि नौ कारण आमर जो वेशभूषा आम समाज एमती मोर गोटे धोती आउ धड़ा वस्त्र हवा कथा माँ मानकर जमी धड़ा शाढ़ी टे पिंधिक पूजा अर्चना कर बड़ा महाप्रभु से व्यतिक्रम आजिका दिन मोर ये कहीं ना मो 8:30 सका बाहर गोटे ब्लड कैंप था गोटे आमर जी दलर जड़े बड़ नेता शहीद होते स्मृति सभा गोटे था
ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସାନ୍ତାଳୀ ସମାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ଏମିତି 4 ଗୋଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରିକି ମୁଁ ଏଠି 5 ଗୋଟି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇକୁଳାରେ ଅଛି। ତ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ମୋର ବେଶଭୂଷା ମୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗିଛି। ତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ସମାଜର ଆମେ 2ଟି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ 2ଟି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଯେମିତି ଡାଳି ପର୍ବ ଆଧାରେ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଫଳମୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଡାଳୁଅ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ପତ୍ର ସମର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁଟାକି ଗଡ଼ା ଧାନ ବା ଆସୁ ଧାନ ନୂଆ ଧାନ ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଭାବେ ସଦରମାନଙ୍କରେ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ 4ଟି ବଡ଼ ପର୍ବ ଯେଉଁ ବକ୍ତା ବନ୍ଧୁମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆଜିକା ଦିନରେ ଅନେକ ଆମ ଭିତରେ ପଶି ଆସିଛି। କିଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛି, କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଧାରରେ ଅନେକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମାଜର 4ଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ କାହିଁକି ବଡ଼ାମଶାଳ କରିବା ଆଉ ବଡ଼ାମକୁ କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କରିବା? ୟାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଯେମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମା କିମ୍ବା ଜେଜେମା ବାପାମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ, ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିନଥିଲି। ପାହାନ୍ତିଆ ଆପାତତଃ ମୋ ମା ବାହାର ଘର ଗୋବର ପାଣି ଟିକେ ପକାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇଟା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ମୂଳେ ଦୀପ ଟିକେ ମା କି ଆମର ବଡ଼ ଭାଉଜ ଦୀପ ଟିକେ ଲଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମ ସମାଜରେ 3ଟି ବାଦ୍ୟ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ାମଙ୍କର ଯେଟା ବାୟୁକୁଣ୍ଡଳ ସାଙ୍ଗୁ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଖଞ୍ଜଣି ମାଳ, ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଦିନରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ସମାଜକୁ ପଶି ଆସିଛି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମହୁଲି କଥା କହିପାରନ୍ତି, ହାଣ୍ଡିଆ କଥା କହିପାରନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ଆମ ଭିତରେ ନଥିଲା, ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯିଏକି ଆମର ସାଧୁ ପୁରୁଷମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ବଡ଼ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ବା ସୁଗ୍ରୀବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିକିରି ସେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଭୋଗକୁ ଲଗେଇକି ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ନିଶା ଯଦି ବା ନୁହଁ, ସେଇଟା ପ୍ରସାଦ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମେ ଆମ ସମାଜର ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାତି ପାହିଲେ ନା ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଚାଷ ଆଧାରରେ ଆମେ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, କାହା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଉନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ଯାହାର ବି ଯେଉଁଠି କାମ ପଛେଇ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଇକି ସହଯୋଗ କରୁଥିଲୁ, ବା ଧାନ କଟା ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଚାଷଟା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ତା ଫଳରେ ଆମେ ବଦାଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଇ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭାଇଚାରା। ଆଜି ଭାଇଚାରା ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ସେଟା ଧୀରେ 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 ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଝିଅ ବାହାଘରଟି କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପୁଅ ବାହାଘର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। तो जय बड़ाम सांग मैंने जदि मो वीडियो आपण मानक भल लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, आउ चैनल को सब्सक्राइब करदे। जेहेतु एटा माने मु नुआ नुआ ब्लॉग करूछु, तेणुक मत सपोर्ट करूँ। आउ से वीडियो मध्य जदि किसी भूल होते तेणुक मत आपण मैंने सान भाई ये करके मत क्षमा करदे।
तेणुक बहुत जल्दी देखा आउ गोटे नुआ ब्लॉग रे आपण मैंने देखते मो पाखे बाथुड़ी माने ड्रेस ना माने जे पिंधती आम धोती पिंधती आउ चेष्टा करी बहुत जल्दी किणापी आईपाई मत क्षमा कर दियो जेहेतु मुझे ड्रेस गुड़ा पिंधिनी आउ सपोर्ट करिए जदि वीडियो भल लगी लाइक ब्लॉग देखा तेणुक जय बड़ा।